फ्रेंड्स जय जगन्नाथ मु लिली आप समस्त स्वागत करछि आज गोटे नुआ ब्लॉग को। तो जमीक मुझे जानी थे काली कहूली कि मो सान भाई बाहागर आज तो बाहागर समस्ते कुनिया भी आसवा धीरे धीरे आरंभ हो गला। आबे हल्दी कौन कौन सब रिचुअल अच्छे हम तो ये हल्दी हवा चलती तो आसतु एंजॉय करिया। जो बिरी रगड़ा हाँ बिरी मुग जा रगड़ी से घर को नहीं जाओ कौन है जी सामने हां एटा खजरे जो यार छई बांकर आ गोटे जणे आनिबो जणे चौकी नदी दियो मिटा ऊपर मिता पिठी नदी दियो भांगी जाऊ मोटा फट थाऊ 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 अलग गुड़ा सरीला ना बा ओल्हेबू कहीं पिंधि हाँ 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 आसते से घर बाहर आस ए जी दियो मंगुड़ बाहर ठीक तमें तमें मुझे ठाकुर मुझे ठाकुर ना ठाकुर धीरे धीरे चलो भाई हमारे डग डग चलिए अभ्यास गरम बेसी लगुच दे साइड दे साइड दे साइड सुनो रे दे
ଭାଉଜଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲେନି ଧଇଲେ କଳସ ଧଇଲେ ଓହୋ ଏମିତିଆ ଗରମରେ କାହିଁକି ବାହା ହେବାକୁ ଯିବ ମୋର ବୈଶାଖ ମାସରେ ଏପ୍ରିଲ ଲାଷ୍ଟ ସେଇ ଫାଷ୍ଟ ନୁହେଁ 17 ହେଇଥିଲା ବା 30 ଆମର ଲାଷ୍ଟ ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ ଗୋଟିଏ ମାସ ଏଇ ଗରମ ନା ଆଉ ବେଶୀ ଗରମ ଏପ୍ରିଲ ମେ ଗରମରେ ଚୋପା ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି କିଏ ବାହା ନହେଲେ ଆମର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି ଗାଁରେ ବି ପ୍ରବଳ ଗରମ ନା ବାବା ଆଉ କୋଉଦିନ ଆସିବେ ରିସେପ୍ସନ ଦିନ ହଉ ଏଇ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆସିଲେ ବାଙ୍ଗଲୋର ଆସି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବେ ଏ ଅଧଘଣ୍ଟା ହବ ଖାଇଲଣି ଭାଇ ଖାଇଲଣି ମାନେ এটা কমেন্ট না কমপ্লিমেন্ট না কোন হইছে জানি তুমি কমেন্ট করো না কমপ্লিমেন্ট দাও না না ডায়লগ মানে ভালো কোন ভালো কইবা মনে জিবলি গুଟେ ঘন্টা আগରୁ ଓରଣା ପଣା ପକେଇଲାଣି ଏରେ ଯାକେ ଆଣୁ ନଥିଲେ ଆଉ ଖରାରେ ଛିଡା କରନ ରେ ଶୁକୁଆ ହେଇଯିବ ଚାଲ ଛାଡୁ ପୁରା रे मु उल्टा जाओ ना उल्टा जाओ मैं सीधा जाओ ना बोली जो आ जाओ जाओ तुम घर सुविधा हो जाओ बस दियो मंगुला सरिला एबे जिबे सात घर पानी नेबे तापरे बर से गाधेब आंकरी घरे आंकरी कौन जाति घुरु जाए ना अजाति घुरु हाँ आंकरी घर तो नहीं आंकरी घर नहीं आंती आंकरी घर हमर चल आई पानी एपटे एपटे देलानी गोटे पटे धड़ा गोटे पटे नाली दे देलो पिठा एबे हमरो हल्दी सेरेमनी स्टार्ट होबा को जाउची तो आपण माने कोन कहया कथा होइची सुंदर नाही यूट्यूब चैनल दादो देखि रहिया ते अंकर सब सरुनी बाहरी परनाती घर से को करिवे बाहरी परनाती आ मते कोना मु कहि दे संडा मारी वेलकम वेलकम
ଏଇନେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି ସେଠି ମାନେ ଟିକେ ଭଲ ମଜା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆଉ ଆମ ଭାଉଜ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ପରେ ଭାଉଜ ଖଣ୍ଡ ଭାଉଜ ଭାଉଜ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଫେବୁଲ ଆଣିକି ଥୋଇଥାନ୍ତ ହଳଦୀ ଫଲଦି ଥୋଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପାଣି ଆଣିଥିଲି କି ଢାଲି ଦେନେ ଦିଏନି ସାନ ଆଣ ତୁ ଭାଉଜ ହଁ ଏ ଆମର ଇଏ ଗୋଟା ତମେ ହଳଦୀ ଲଗେଇଦବ ପାଣି ଆଣିବେ ଆଉ ଜଣେ ସେଠି ଆମ ହିରୋ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଚାଲିଛି ଫଟୋ ସୁଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତମ ଚପଲ ଇଏ ଗୋଟେ ଶିଳୁପୁତା ଧରିକି ଚାଲିଛି ଦେଖୁନ ନା ବେ କିଏ ଏଇଟା ନା ଏଇଟା ଭାଉଜର ବା ଯିଏ ବାହା ହବ ସିଏ କହିଥାନ୍ତା ହଁ ନା ସେଇଟା ହଳଦୀ ଫଲଦି ଆଗେ ତାକୁ ଲଗେଇଦବ ନା ଆଗେ ଯୋଉ ଇଏ କର ସେ ଭିडिଓ କରନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଥୋଇବ ଗୋଟା ଗୋଟା ତୁ ଲଗେଇ ହୁଳୁଳି ପକାନା ମତେ ଆସିନି ବୁଲିଗଲେ ସେ ସାଡୁ ବହି ଦେଖିକି ନା ଆଇଥିଲେ କରିଦେଲେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଯୋଉ ହାତ ଛେଚା କର ଛେଚା କର ଲଗଉନି ନାଚ ଆଡୁଛି ନାଚ କେମିତି ଏଟା କଣ ଗୋଟା ନାଚ କର ଛେଚି ପକେଇଲେ ଲ ଛେଚି ପକେଇଲେ से न जानी सारे मागणा कही से ठीक बुझी आउ
ନ ବାହାରିବ ତା ଭିତରେ। କାଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଏଟା ରିଲ୍ସରେ ପଡ଼ିବ। ଏତେ ବଡ଼ ଭିଡ ହେଁ ପଛପଟେ ନା ସେ ଜାଣିକିନା ଦାଢ଼ି ଟିକେ ଏଲୋ ଆସିଲେ ହଳଦୀରେ ଭଲ ଲାଗିବ। ପଛପଟେ ଲାଇଟ୍ ରହୁଛି ସେ ଯୋଉ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍ ହଳଦିଆ ରହୁଛି ନା ସେ ଦେଖାଯିବନି। ହଁ ମୁଁ କିଏ କହିଲୁ?